Bienvenue sur ma chaîne, marhaba bikoum fi qanati. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Atmana tkounou bkhir wa ala khair. Donc aujourd'hui, je vais faire du beurre maison avec de la crème fraîche entière à 30%. المهم اليوم بغيت ندير واحد الزبدة بلدية كدار بلا كريم فريش اللي تكون فيها 30 في المية ديال الدهنيات. المهم نتمنى تعجبكم. Donc là j'ai dans mon robot j'ai mis de la crème fraîche entière comme je vous ai dit à 30% dans le batteur. المهم درتها في لو روبو كيفاش شفتوا لا كريم خدامه في الباتور. تقدروا ديروه في لو باتور ديال اليدين. Donc vous pouvez le faire juste le batteur électrique à la main. Donc voilà, ça a battu au bout de 20 minutes. المهم 20 دقيقة ها الزبدة البلدية ديالنا موجودة. Donc غادي نوري لكم جوج انواع ديال الزبدة البلدية. Donc là je vais préparer deux sortes de beurre maison. Ça c'est la première vidéo. Juste après vous allez avoir la deuxième vidéo. كما قلت لكم هذه الفيديو الاولى الثانيه غنوريها لكم. هذه غير بلا crème fraîche. Donc cette première vidéo est juste avec la crème fraîche. Donc voilà notre beurre et notre petit lait au fond. المهم داك الحليب بقى لتحت. Voilà, j'ai pris un tissu. Voilà, je l'ai mis dans ma passoire. المهم زيت واحد الزيت في حياتي درتو في هاد لا passoire ديالي. Donc je récupère mon beurre. المهم ها الزبده ديالي درتها في هاد التوب حياتي. Voilà, ça accroche un petit peu mais on l'enlève facilement. Voilà, je mets le lait qui restait dessus pour prendre le beurre qui reste. المهم داك الحليب اللي بقى في الوسط درتو من الفوق باش ديك الزبده اللي بقات ليا تلصق ليا مع الاخرى. Donc là je vais appuyer. Voilà, je vais appuyer pour enlever le reste de lait. المهم كنزيرو شويه باش الحليب اللي بقى يهبط. Voilà. Donc voilà, on récupère le lait. Là je vais prendre une bouteille d'eau très très froide. là غادي نهز واحد الماء بارد يكون بارد مزيان. غادي نغسل شويه هاد الزبده. Donc je vais le mettre sur mon beurre. Voilà. Pour enlever le lait qui restait. Voilà, comme je vous ai dit, de l'eau très très fraîche, mais juste un petit peu. Voilà, là on sert. المهم هنا عاوتاني غادي نزيرو ونحيدو داك الماء اللي درنا من الفوق. Voilà, on sert bien. Voilà, et on laisse dans la passoire. المهم نخليوه هنا حتى تسقطر تماما. Voilà, je vais récupérer mon beurre que je vais mettre dans un bol. المهم غادي نهز الزبده البلديه ديالي ها هي نشفات درتها في هاد الزلافه. الزبده ديالنا موجوده. نتمنى تعجبكم. راه زبده زوينه. Donc là on va passer à la deuxième façon. المهم هنا غنوريكم كيفاش ديروا عاوتاني الزبده بلديه. غادي نهزو 250 غرام ديال الزبده. انا خديت هذه اللي فيها تتكون فيها شويه الملح واللبن. 600 مليلتر ديال اللبن في ربعه ديال الزبده.
Donc là, j'ai 250 g de beurre au cristaux de sel et 600 ml de levain. Voilà, moi j'ai préféré la faire avec le beurre au cristaux de sel. Ça donne un très bon goût aussi. Différent de la première, mais c'est très bon aussi. Donc غنبدا غادي ندير الزبده في مولينكس. Voilà, je vais mettre le beurre dans le mixeur. Je vais rajouter les 600 ml de levain. غادي نزيد فوقهم داك اللبن بارد. Donc le levain il doit être vraiment frais, très frais. خاصو يكون بارد نيت بارد. Voilà. Donc là on va mixer. là نبداو نسد عليه شويه نخلطو واحد دقيقه هكا، ومن بعد غادي نوريكم نزيدو عاوتاني واحد 3 دقائق اخرى ولا 4. والزبده ديالكم موجوده من moins de 5 minutes vous avez votre beurre maison. المهم بقل من 5 دقائق راه عندكم الزبده بلديه ديالكم موجوده. ها هي بدات كتفورما. donc on voit bien. Voilà, on voit bien que le beurre se sépare du lait, du levain, pardon. المهم هاد الطريقه زوينه عجبتني وهي اللي نبقى ندير دائما. donc je préfère celle-là. Franchement, c'est à une vitesse extra. Et vous voyez, ça se forme, notre beurre bldi se forme, comme je vous ai dit, en moins de 5 minutes vous avez du beurre bldi. المهم قل من 5 دقائق الزبده بلديه راه واجده لكم. كتجي زوينه وانا درتها بهاد الزبده اللي كتكون فيها شويه الملح. كتجي غزاله، ما كتجيش ماشي السمن، ولكن الزبده كتكون فيها داك المذاق شويه ديال الزبده، تيجي غزال. المهم غير جربوه. تقدروا ديروا الزبده عاديه، ماشي ضروري الزبده بالملح. donc comme je vous ai dit les filles, c'est pas une obligation le beurre au cristaux de sel. vous pouvez mettre n'importe quel beurre, mais il faut pas mettre la margarine par contre. المهم ما ديروش لا مارغارين، ديروا غير زبده عاديه. هيا كيما قلت لكم هو موجود دابا، الزبده ديالنا وجدات. donc notre beurre est prêt. on voit bien le beurre qui se forme. Voilà, je vais mettre une passoire comme je vous ai montré tout à l'heure. On va faire la même chose que la première vidéo. المهم غنديرو بحال الفيديو ديال الاول، غنديروه في الصفايه مع واحد الزيف ديال حياتي. ها هي كما كتشوفوا في la vidéo. Voilà, on fait la même chose que tout à l'heure. Voilà, on met un tissu et là on verse notre préparation. Vous allez voir direct le beurre. Voilà notre beurre. Voilà, comme expliqué dans la vidéo, on fait la même chose que la première vidéo. Voilà, je rajoute un peu d'eau glacée dessus et on ferme. Voilà. Et on enlève le surplus d'eau. Voilà, on laisse quelques minutes. Voilà. المهم كما قلت لكم داك الماء ها هو اللبن ديالي اللي بقى من ديك الزبده. غندير به شويه الحرشه ان شاء الله نوريها لكم.
Voilà notre beurre beldi. J'espère qu'il vous plaira, Inch'Allah. La deuxième façon. Salam alaikum.